Okay, game to on the way. May daw sa game ng Team Cebu City. Ini game to na. Tonton Jobert. The Mighty Mouse. Win. 1-0 na, 1-0. Okay na, itong bakbakan din sa Barangay Agos, Lapu-Lapu City, under ni sa Mr. Explosive Jobert Barcinas promotion. Tonton Kaban, kanto ang tira, kuha ni Idol Kulapo. Win, 2-0 na, 2-0. Shout out sa ako ang agaon nga si Yoyo Emiliano Borbor Kiano ang tag-iya sa Emil Van Puren. Servisyo para Tris Jojo to Jobert ilaga again. Nice defense sa Team Konsolasyon. Tuara ilaga, ayay tuara. Quick shot ni ilaga, out ball. Side out. Shout out sa Atan Motorworks, Manex Trading o sa Manex Construction. Ono dos. Bos Atan, shout out Bos Atan. Allah kariha. 3-2 na, 3-2. Shout out ni Bos Atan ha. Inatindan sa tong bakbakan nire. Ay. Overhead wala. Butas ang overhead sa Team Konsolasyon. Nice shot coming from Mr. Explosive Jobert Barcinas. 4-2. Yes, Kulapo para 5. Patay sad. Agay, tiad na dire. Tuara. Nagkagubot ng depensa Team Cebu City, kab-kab ang Tonton ha. Jojo. Yan, nakabalik og porma. Gibundakan ni Kulapo. Sagang ni Tonton, out ball. 5-2 na, 5-2. 3-point lead na sa Team Cebu City sa tong game to. Jojo. Miscommunication ni Jobert og ni Kulapo. Side out. Servisyo Tonton. Jojo. Kadepinsa Kulapo inside. 3-5 na, 3-5. Shout out din ay Tatay Conrado Aliga. Karap Kulapo. Bundakan mayong ilagaw. Agay ton. 5-3 ang atong score bola sa Team Cebu City. Atong organizer promoter sa atong bakbakan diri sa Barangay Agos sa Lapu-Lapu City, si no other than Mr. Explosive Jobert Barcinas. Lambal tutora. Arak na diri ang team. Sadam. Kadating ang tira ni Idol Jobert Barcinas. 5-3. Kini para 4. Lobo. Jojo, may pusing. May pabuto. Sahod pa. Pun ang ilaga. Kulapo Lab. Tara tara banda na ilaga dire. Agay topo ni Sadam. Bad item. 5-4. 1 point lead na lang.
1 point lead na lang sa Team Cebu City. Kini serbisyo Jojo para Iguales, kaibigan. Lobo. Gilatos ni Damay Timaus. Sukaraps Kulapoy. Grabihag di pinsang Kulapoy. Lakriya. Rak-rak mayo silang kain lah. Kiurot yun. Ay, Ton. My goodness. What happened? Tonton Kaban. Wa kasod ang tira ni Idol Tonton. 5 4. Aron! Yay. Aron! Imo Tonton. Tara. Bawas ko na po eh. Jobert. Tonton. La. Bill to bill na. Kini. Wapag knockout shot ang wapag mo pagawasog knockout shot ang Team Konsolasyon no? Ay, ito na. Ilaga. Ay. Bad item. Bad item. 5 size. Pila na? 5 size 4, size 4. 2 point lead sa Team Cebu City sa atong game to. Serbisyo the game breaker para City. Ay! Side out. Bola sa Team Konsolasyon. Here's the Mighty Mouse. Ilaga para 5. Jobert. To the Mighty Mouse. Jobert again. Pokot ang maral. 5 guys na. Serve the Mighty Mouse para Iguales. Tuara. Lah. Hibat na ang depensa Team Cebu City. Tuara. Tumagos ang tira ni the Mighty Mouse at the heart of the defense of the Team Cebu City. Size Iguales. Upak. Iguales size kini para labaw, para overtake. Agay, Idol. Nice service by Ilaga. Score City size. Kini para 8. Ay, kamang na si the game breaker. Gibunalan si Mr. Exclusive. Agay! Point 8 size. Ay, kaya nga. 8 size, 2 point lead sa Team Konsolasyon. May overtake ang Team Konsolasyon. Serbisyo the Mighty Mouse. Jobert Kanto. Jobert again. Awas na. Noibe size. This game is brought to you by Maricel Antonet Chicharon, Karkar Bisiling Chicharon, pwedeng ulamin sa sarap o ang Emil Banporent. Emil Banporent, if you are in need of a ban for City Tour, Highland Tour, call 0995-243-5411. Emil Banporent. Ilaga para Gis. Binumba sa area ni Tonton. Yun. Nadipinsahan pa ni Kulapo. Mibaw si Idol Jobert. Tuara. Tumagos. Botas ang Team Konsolasyon. Shout out Atan Motorworks, Manix Trading o Manix Construction. Gikan ni Boss Atan. Layay! Fire in the hole! Lah! Nadipinsahan pa. What a shot coming from the Mighty Mouse. Hansak! Agay! Anemic shot. Noibe size. Kene para Gis. Para.
Jobert. Sadam. Lobo. Apple na. Yes! Size. 4-point lead sa Team Consolacion. Here's Tonton para 11. Lobo. Nice defense coming from Idol Kulapo. Kulapo. La. Jobert. La. Tuara. Nice defense again. Kalapo. May bounce. Tuara. Side out. Side out. Gipulan ang depensa sa Team Consolacion. Oh, serbisyo, Mr. Explosive para City. Agay! Grabe ang counter attack ay. Delayed reaction from Jobert Barcinas. J-size. Kini para 11. Servisyo Jojo. Kulapo. Lah. Nangita na Kulapos. Open space. Ala! Atwara. Tapain niyo ay. Grabe ay. Sus, bungkag ang pungpong ni Idol Jojoy. Tuagsik ang bola. Ura magbuko ni Idol Jobert ang bola. G-size, G-size. Wala. G-size kini para City. Servisyo na game breaker. Point! City! Jis. Hey, servisyo Sadam. Point again. 8 Jis na. 8 Jis. Sadam pura ka. Servisyo Sadam. Kulapo. Talaga. Kulapo tora. Irak-rak na. Tuntun padpad. Final! Grabe. Jobert and Kulapo combination. Combination shots coming from Team Cebu City. Tora, build to build na. Wala. Layat na mga tao. Alat! Inside all. Agay! Ay! Mura mag-ana, padung tagap. Side eh. Mura padung ana dol, tagak daw. Jis 8. Jis 8. Layo na kayo. Din layat man siya agad. Bunal taga-tuhod na. Sir Lagani ha, ilaga para panay. Jis 8. Buntak na ni. Ilaga. To Idol Jobert. Sadam. Lah. Tora. Wana. Open space na. Got hit by Idol Jobert Barcinas. 8 Jis. Kene para 9. Servisyo Kulapo. Lobo. Ang goal shot. Point. Ngigang Idol Jobert Barcinas ay. Susan Roses Amalia Puentes. What a beautiful shot. Noy Bijis na, Noy Bijis. Aksyon deket ang team Cebu City. Keneng serbisyo para equalizer. Para tabla. Yagi, Andos. Agay! Mamma mia, pumasok ang tira sa Team Consolacion.
Jis 9. Serve. At Tonton. Agay, tok mo din Saddam. Nice delivery. Kitang-kita ni Saddam ang open space. Doon, wala na. Patay ang depensa sa Team Konsolasyon. Noy Bijis ang atong score. Noy Bijis. Brought to you by Hotdog. Pure Foods Hotdog. Noy Bijis para Iguales. Serve Mr. Explosive. Agay. Jobert. Agay. Sabwe may agay. Di madawat. Side out. Jis 9. Jis 9. Team Konsolasyon Storm to serve. Serve. Jojo. Para 11. Ayay. Tuara. Gamay ang kuwang para madako. Gamay lang yung kay kuwang para madako. Jis 9 kini para Iguales. Servisyo na game breaker. Saddam forever. Saddam again. Ang good shot ni Tonton. Gikabkab. Gilabdusan din. Walang nagawa ang Team Cebu City. Di na ito madagampo itong tiraha. Jis para ba no? Jis 9. Jis 9 kini para 11. Servisyo the Mighty Mouse. Jobert. To Jojo. Jobert again. 3-shot combination ni Idol Jobert. Jobert ang kulapo. Gisansanan man mayo sa Team Cebu City. Mitubag na pun grabe ang sakita tira Jojo. Igo mo lang yun mo gimaw sa net. Ditso mo lang katagak. Ligimaw sa net. Wala, ditso katagak mo lang Jojo. Namaphan ang Team Cebu City. 11-9. Kini para daog. Para baos. Kay midaog sa game 1 ang Team Cebu City. Para baos ni sa Team Konsolasyon. Servisyo na Mighty Mouse. Jobert again. Kulapo. Bibahog ang Team Konsolasyon. Gibawsan ni Kulapo. Lak. Kamuray ka mao. Kamuray ka mao kinay. Ginubaan na itas may bunsukan la. Nice defense. Kulapo may parak Untol-untol na mga tawa. Bilto-bilta sakto. Tuara, knockout shot. Tuara, knockout. Knockout ang Team Konsolasyon. Igo sa knockout punch ni Kulapo. Grabe ay. Ditsog dive ang Team Konsolasyon ay. Igos papanging. Team Konsolasyon knockout cold by the punch of Idol Kulapo. Kene para Jis 11-9 ha. Kulapo. To Jobert. Tonton. Kulapo again. Inarakay na. Out ball. Jess 11 na. Wala, may thrilling na ang atong game to. May daog sa game 1 na ang Team Cebu City. Tuara para Iguales na ang Team Cebu City ani. Wala na sila. Wala. Focus. Wana. Iguales 11, Wana. Para tudaks na ang Team Cebu City. Para champion na sa bakbakan diri sa Barangay Agos. Lapu City.
Kini serbisyo ko po para champion na. Bugal tagatuhod. Para we are the champion. Ala, tuara. Jobert, may bunan na. Grabe, banto ka na. Kipun na po yung kulapo. Kinahanglan mo pugong ang team konsolasyon na ni. Lah, tuara. Buhi pa yung team konsolasyon. Agay, gibalikan ni Idol Tonton. Napangiti si Idol Tonton. Parang natawa siya sa dipinsa ni Kulapo. Nahambag si Kulapo. Wa kabalik. Iguales 11. Team Consolation Storm to finish the game. To end the game to. Tuara. Naog yun sa game to. 1-1 atong standing. Doon natin decision game 3. Nakabawas pang Team Consolation.